Kitab Nafkah. Bab keutamaan memberikan nafkah kepada keluarga. صحيح البخاري 4932. حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري فقلت عن النبي فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. Sahih Bukhari 4932 telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Adi bin Sabit. Ia berkata, aku mendengar Abdullah bin Yazid al-Ansori dari Abu Mas'ud al-Ansori, maka aku berkata, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, jika seorang muslim memberi nafkah pada keluarganya dengan niat mengharap pahala, maka baginya hal itu adalah sedekah. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Nafkah. Bab keutamaan memberikan nafkah kepada keluarga. صحيح البخاري 4933. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. Sahih Bukhari 4933 telah menceritakan kepada kami Ismail, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Abu Az-Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa telah menceritakan kepada kami Ismail, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Abu Az-Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, wahai ibnu Adam, berinfaklah, niscaya kalian juga akan diberi rezeki. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Nafkah. Bab keutamaan memberikan nafkah kepada keluarga. صحيح البخاري 4934. حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. Sahih Bukhari 4934 telah menceritakan kepada kami Yahya bin Qaza'ah telah menceritakan kepada kami Malik dari Tsaur bin Zaid dari Abu Lagaits dari Abu Hurairah, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang memberi kecukupan kepada para janda dan orang-orang miskin, maka ia seperti halnya seorang mujahid di jalan Allah atau seorang yang berdiri menunaikan qiyamul lail dan berpuasa di siang harinya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Nafkah. Bab keutamaan memberikan nafkah kepada keluarga. صحيح البخاري 4935. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض بمكة فقلت لي مال أوصيب مالي كله قال لا قلت فأل الشطر قال لا قلت فأل الثلث قال الثلث والثلث كثير أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهما عالة يتكففون الناس في أيديهم ومهما أنفقت فهو لك صدقة حتى اللقمة ترفعها في امرأتك ولعل لها يرفعك ينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. Sahih Bukhari 4935 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari
Sa'ad bin Ibrahim dari Amir bin Sa'ad dari Sa'ad radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengunjungiku ketika aku jatuh sakit di Makkah. Kukatakan pada beliau, sesungguhnya aku memiliki harta. Haruskah aku mewasiatkan seluruhnya? Beliau menjawab, tidak. Aku bertanya lagi, ataukah setengah darinya? Beliau menjawab, tidak. Aku bertanya lagi, ataukah sepertiga darinya? Beliau menjawab, ya, sepertiga. Namun sepertiga adalah sesuatu yang banyak. Lebih baik bila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan mengharap-harap apa yang ada di tangan manusia. Dan segala yang kamu infakkan, maka hal itu adalah sedekah bagimu, bahkan termasuk sesuap makanan yang kamu suapkan pada bibir istrimu. Dan semoga Allah mengangkat derajatmu sehingga banyak orang mengambil manfaat darimu dan yang lain mendapat madarat. Menurut ijma ulama sahih. Kitab nafkah. Bab kewajiban memberi nafkah kepada keluarga. صحيح البخاري 4936. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة ما ترك غننا واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول تقول المرأة أما أن تطعمني وإما أن تطلقني ويقول العبد أطعمني واستعملني ويقول الابن أطعمني إلى من تدعني فقالوا يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هذا من كيس أبي هريرة. Sahih Bukhari 4936 telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafs telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Al-A'mash telah menceritakan kepada kami Abu Shalih ia berkata telah menceritakan kepadaku Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda sedekah yang paling utama adalah sedekah yang meninggalkan pelakunya dalam kecukupan. Tangan yang di atas adalah lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Sebab, seorang istri akan berkata, terserah, kamu memberiku makan, atau kamu menceraikanku. Dan seorang budak juga berkata, berilah aku makan dan silahkan engkau menyuruhku bekerja. Kemudian seorang anak juga akan berkata, berilah aku makan, kepada siapa lagi engkau meninggalkanku. Mereka bertanya, wahai Abu Hurairah, apakah kamu mendengar hal ini dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Ia menjawab, tidak. Hal ini adalah dari Abu Hurairah. Menurut ijma ulama sahih. Kitab nafkah. Bab kewajiban memberi nafkah kepada keluarga. صحيح البخاري 4937. حدثنا سعيد بن عثير قال حدثني الليث قال حدثني الحرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غننا وابدأ بمن تعول. Sahih Bukhari 4937 telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ufair ia berkata, telah menceritakan kepadaku Al-Laits ia berkata, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Khalid bin Musafir dari Ibnu Syihab dari Ibnu Musayyab dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik sedekah adalah setelah kecukupan terpenuhi. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Menurut ijma ulama sahih. Kitab nafkah. Bab seorang suami menahan nafkah keluarganya selama setahun.
صحيح البخاري 4938. حدثني محمد بن سلام أخبرنا وكيع عن ابن عيين قال لي معمر قال للثوري هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم أو بعض السنة؟ قال معمر فلم يحضرني، ثم ذكرت حديثا حدثناه ابن شهاب الزهري عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم. Sohih Bukhari 4938 telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Salam telah mengabarkan kepada kami Waki dari Ibnu Uyainah, ia berkata, telah berkata kepadaku Ma'mar telah berkata kepadaku Ats-Tsauri, apakah kamu pernah mendengar tentang seorang laki-laki yang mengumpulkan makanan untuk persediaan selama 1 tahun atau setelah tahun bagi keluarganya atau? Ma'mar berkata, ia tidak menjawabnya. Kemudian aku pun menyebutkan hadits, telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab Az-Zuhri dari Malik bin Aus dari Umar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjual pohon kurma Bani Nadir dan menyimpan makanan untuk persediaan selama 1 tahun bagi keluarganya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Nafkah. Bab seorang suami menahan nafkah keluarganya selama 1 tahun. صحيح البخاري 4939. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدث أني وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من حديثه فانطلقت حتى دخلت على مالك بن أوس فسألته فقال مالك انطلقت حتى أدخل على عمر إذ أتاه حاجبه يرفا فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال نعم، فأذن لهم. قال فادخلوا وسلموا فاجلسوا ثم لبث يرفا قليلا فقال لعمر هل لك في علي وعباس؟ قال نعم، فأذن لهما. فلما دخل سلم وجلس فقال عباس يا أمير المؤمنين أقض بيني وبين هذا. فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين أقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال عمر أتأد أنشدكم بالله الذي به تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرهط قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال قد قال ذلك. قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن الله كان قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا غيره. قال الله ما أفاء له على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل إلى قوله قدير. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما احتاجها دونكم ولا استأثر بها عليكم لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته. أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. قال لعلي وعباس أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك؟ قال نعم. ثم توفى له نبيه صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أنا ولي
رسول الله فاقبضها أبو بكر يعمل فيها بما عمل به فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتما حينئذ وأقبل على علي وعباس تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا والله يعلم أنه فيها صادق بأر راشد تابع للحق ثم توفى له أبا بكر فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فاقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع جأتني تسألني نصيبك من ابن أخيك وأتى هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها فقلت إن شأت ما دفعته إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل به فيها أبو بكر وبما عملت به فيها منذ وليتها وإلا فلا تكلماني فيها فقلت ما أدفعها إلينا بذلك فادفعتها إليكما بذلك أنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك فقال الرهط نعم قال فأقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك قال نعم قال أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فأدفعاها فأنا أكفيكماها. Sahih Bukhari 4939 telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ufair ia berkata, telah menceritakan kepadaku Al-Laits ia berkata, telah menceritakan kepadaku Uqail dari Ibnu Syihab ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Malik bin Aus bin Al-Hadatsan dan bahwasanya Muhammad bin Jubair bin Mut'im menyebutkan suatu hadis padaku. Maka aku pun pergi menemui Malik bin Aus dan bertanya padanya. Maka Malik berkata, aku pergi hingga bertemu dengan Umar. Lalu pelayannya pun menemuinya dan berkata pada Umar, apakah Anda mengizinkan Uthman, Abdurrahman, Az-Zubair dan Sadari untuk masuk? Ia menjawab, ya. Lalu sang pelayan mengizinkan mereka masuk dan mereka pun mengucapkan salam kemudian duduk. Sang pelayan kembali menutup dan berkata pada Umar, apakah Anda juga mengizinkan pada Ali dan Abbas? Umar menjawab, ya. Pelayan itu pun mengizinkan keduanya masuk. Dan ketika kedua masuk, keduanya pun mengucapkan salam dan duduk. Kemudian Abbas berkata, wahai Amirul Mukminin, putuskanlah perkara antara aku dan orang ini. Lalu Uthman berserta kelompoknya berkata, wahai Amirul Mukminin, berilah keputusan antara mereka berdua dan istirahatkanlah yang satu dari yang lainnya. Maka Umar berkata, aku menyumpah kalian dengan nama Allah yang dengannya berdirilah langit dan bumi, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kami tidaklah mewariskan. Dan apa yang kami tinggalkan adalah harta sedekah. Yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dirinya sendiri. Arah sekelompok orang itu pun berkata, sesungguhnya beliau telah mengatakan hal itu. Kemudian Umar menghadap ke arah Ali dan Abbas dan berkata, aku menyumpahkah kalian dengan nama Allah? Apakah kalian berdua tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan hal itu? Keduanya menjawab, ya. Beliau telah mengatakan hal itu. Selanjutnya Umar berkata, aku menceritakan kepada kalian mengenai perkara ini. Sesungguhnya Allah telah mengkhususkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam harta ini dengan sesuatu yang belum pernah Dia berikan kepada orang lain selainnya. Allah berfirman, Ma'afa'allahu ala rasulihi minhumfammaa aujaftum alaihi min khail Al-Quran Surat Al-6 hingga firmannya, Qadir. Maka harta ini adalah murni untuk diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan demi Allah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu tidak pernah memberikannya kepada selain kalian, ahlu bait, dan tidak pula beliau lebih mementingkan dirinya sendiri daripada sekalian. Sesungguhnya beliau telah memberikannya dan menyerahkannya pada kalian, hingga darinya tersisalah harta ini. Dulu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nafkah tahunan kepada keluarganya dari harta ini, kemudian sisanya beliau ambil dan menjadikannya sebagai harta Allah. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisi menjalani kehidupannya. Aku menyumpah kalian dengan nama Allah, apakah kalian mengetahui hal itu? Mereka menjawab, ya. Umar kemudian berkata kepada Ali dan Abbas, aku menyumpah kalian dengan nama Allah, apakah kalian juga tahu akan hal itu? Keduanya menjawab, ya. Umar melanjutkan, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan berkatalah Abu Bakar, aku adalah wali Rasulullah. Maka Abu Bakar pun menanganinya. Ia mengelolanya sebagaimana yang diperbuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan adapun kalian berdua, Umar menghadap ke arah Ali dan Abbas menyangka bahwa Abu Bakar adalah begini dan begitu. Demi Allah, sesungguhnya adalah hal itu Abu Bakar adalah telah bertindak benar, berbuat baik dan juga rasyid berada di atas kebenaran. Kemudian setelah Abu Bakar wafat, aku pun berkata, aku adalah wali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Sehingga aku pun menanganinya selama 2 tahun, aku mengelolanya sebagaimana yang telah diperbuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Kemudian kalian berdua bersepakat mendatangiku. Kamu, Ibn Abbas, mendatangiku untuk meminta bagianmu dari anak saudaramu, maksudnya Rasulullah, dan yang ini, Ali, juga mendatangiku untuk meminta bagian istrinya dari jalur bapaknya, maksudnya Rasulullah. Maka aku katakan, jika kalian mau, maka aku akan menyerahkannya pada kalian berdua dengan satu catatan, bahwa di atas kalian berdua terdapat janji Allah. Kalian berdua benar-benar sadar akan apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya, dan juga apa yang telah diperbuat oleh Abu Bakar serta apa yang aku perbuat sejak aku menanganinya. Kalau tidak, maka janganlah kalian berdua berkata lagi padaku tentang harta itu, berikanlah harta itu pada kami. Sehingga aku akan menyerahkan harta itu pada kalian berdua. Aku menyumpah kalian berdua dengan nama Allah, apakah aku menyerahkannya pada keduanya? Sekelompok orang itu pun menjawab, ya. Kemudian Umar berpaling ke arah Ali dan Abbas seraya bertanya, aku menyumpah kalian dengan nama Allah, apakah aku menyerahkannya pada kalian berdua? Keduanya menjawab, ya. Umar berkata lagi, apakah kalian berdua memintaku keputusan selain yang telah kuutarakan tadi? Demi zat yang dengan seizinnya langit dan bumi tegak, saya tidak akan memutuskan peninggalan Rasulullah tersebut dengan keputusan lain hingga kiamat tiba. Seandainya kamu berdua tidak mampu mengelolanya, tolong kalian berdua serahkan, dan saya yang akan menggantikan kalian berdua. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Nafkah. Bab nafkah untuk istri dan anak saat suaminya bepergian. صحيح البخاري 4940. حدثنا ابن مقاتل أخبرنا الحله أخبرنا يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال لا إلا بالمعروف. Sahih Bukhari 4940 telah menceritakan kepada kami Ibnu Muqatil telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadaku Urwah bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, Hindun binti Utbah datang seraya berkata, wahai Rasulullah,
Sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Berdosakah aku, bila aku memberi makan keluarga kami dari harta benda miliknya? Beliau menjawab, tidak. Dan kamu mengambilnya secara wajar. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Nafkah. Bab nafkah untuk istri dan anak saat suaminya bepergian. صحيح البخاري 4941. حدثنا يحيى حدثنا الحرزاق عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره. Sahih Bukhari 4941 telah menceritakan kepada kami Yahya telah menceritakan kepada kami Abdur Razak dari Ma'mar dari Hamam. Ia berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, jika seorang wanita menginfakkan sesuatu dari hasil jerih payah suaminya tanpa seizinnya, maka bagi suaminya itu adalah setengah pahala. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Nafkah. Bab pekerjaan istri di rumah suaminya. صحيح البخاري 4942. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا الحكم عن ابن أبي ليلى حدثنا علي أن فاطمة عليهما السلام أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الراحة وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادفه فذكرت ذلك لعائشة فلما جاء أخبرته عائشة قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال على مكانكما فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما فسبح 33 وأحمد 33 وكبر 34 فهو خير لكما من خادم. Sahih Bukhari 4942 telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Syu'bah. Ia berkata, telah menceritakan kepadaku Al-Hakam dari Ibnu Abu Layla telah menceritakan kepada kami Ali bahwa Fatimah alaihissalam datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan tangannya yang mengeras karena menggiling. Fatimah pernah mendengar kabar bahwa Nabi pernah mendapatkan budak, sayang, kebetulan ia malah nggak ke sana. Fatimah pun menuturkan hal itu pada Aisyah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, maka Aisyah pun menuturkannya. Kemudian beliau mendatangi kami yang pada saat itu kami sudah bersiap-siap untuk tidur, maka kami pun segera beranjak. Beliau bersabda, tetaplah pada tempat kalian. Beliau datang lalu duduk tepat antara aku dan Fatimah hingga aku merasakan kesejukan kedua kakinya. Dan beliau bersabda, maukah aku tunjukkan pada sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta? Bila kalian hendak beranjak ke tempat tidur, maka bertasbihlah 33 kali dan bertahmidlah 33 kali serta bertakbir 34 kali. Hal itu adalah lebih baik bagi kalian daripada seorang pembantu. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Nafkah. Bab pembantu istri. صحيح البخاري 4943.
حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد سمع مجاهد سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يحدث عن علي بن أبي طالب أن فاطمة عليها السلام أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فقال ألا أخبرك ما هو خير لك منه تسبحين لها عند منامك 33 وتحمدين لها 33 وتكبرين لها 34 ثم قال سفيان إحداهن 34 فما تركتها بعد قيل ولا ليلة صفين قال ولا ليلة صفين. Sahih Bukhari 4943 telah menceritakan kepada kami, Al-Humaydi telah menceritakan kepada kami, Sufyan telah menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Abu Yazid bahwa ia mendengar Mujahid berkata, aku mendengar Abdurrahman bin Abu Layla menceritakan dari Ali bin Abu Thalib bahwasanya Fatimah alaihas salam datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk meminta khadim, seorang pembantu, maka beliau bersabda, maukah kamu aku beritahukan sesuatu yang lebih baik darinya? Bertasbihlah kepada Allah saat kamu hendak tidur sebanyak 33 kali, kemudian bertahmid 33 kali dan bertakbir sebanyak 34 kali. Sufyan berkata, satu di antaranya adalah sebanyak 34 kali, maka setelah itu aku tidak pernah meninggalkannya. Ditanyakan kepadanya, meskipun pada malam perang Siffin. Ia menjawab, meskipun pada malam perang Siffin. Menurut ijma ulama sahih. Kitab nafkah. Bab pelayanan suami untuk istri. صحيح البخاري 4944 حدثنا محمد بن عرعر حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت قالت كان يكون في مهنة أهله فإذا سمع الأذان خرج. Sahih Bukhari 4944 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Araroh telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al-Hakam bin Utbah dari Ibrahim dari Al-Aswad bin Yazid. Ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha mengenai apa saja yang dilakukan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di rumah. Maka ia pun menjawab, beliau turut membantu pekerjaan keluarganya, dan bila beliau mendengar azan, beliau pun keluar. Menurut ijma ulama sahih. Kitab nafkah. Bab jika suami tidak memberikan nafkah maka istri boleh mengambil. صحيح البخاري 4945 حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. Sahih Bukhari 4945 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Muthanna telah menceritakan kepada kami Yahya dari Hisham. Ia berkata, telah mengabarkan kepadaku bapakku dari Aisyah bahwa Hindu binti Utbah berkata, wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya. Maka beliau bersabda, ambillah dari hartanya sekadar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu. Menurut ijma ulama sahih. Kitab nafkah. Bab penjagaan istri atas kehormatan dan harta suaminya. صحيح البخاري 4946
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا ابن الطاوس عن أبيه وأبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء ركبا الإبل نساء قريش. وقال الآخر: صالح نساء قريش حماه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. ويذكر عن معاوية وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. Sahih Bukhari 4946 telah menceritakan kepada kami, Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami, Sufyan telah menceritakan kepada kami, Ibnu Tawus dari bapaknya dan Abu Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik wanita yang mengendarai unta adalah wanita Quraisy. Dan yang lain berkata, sebaik-baik wanita Quraisy adalah sifat lembutnya terhadap anak di masa kecilnya, dan kepandaiannya menjaga harta suaminya. Dan disebutkan pula dari Muawiyah dan Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut ijma ulama sahih. Kitab nafkah. Bab memberikan pakaian yang pantas untuk istri. صحيح البخاري 4947. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال: أخبرني الملك بن ميسرة قال: سمعت زيد بن وهب عن علي رضي الله عنه قال: أتى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فلبستها فرئيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. Sahih Bukhari 4947 telah menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami, Syu'bah ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Abdul Malik bin Maisarah ia berkata, aku mendengar Zaid bin Wahab dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kain sutra padaku, maka aku pun memakainya. Lalu aku melihat kemarahan pada wajah beliau, maka aku pun segera memberikannya kepada istri-istriku. Menurut ijma ulama sahih. Kitab nafkah. Bab bantuan istri untuk suaminya perihal anak. صحيح البخاري 4948. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: هلك أبي وترك 7 بنات أو 9 بنات فتزوجت امرأة ثيبا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت يا جابر؟ فقلت نعم. فقال: بكرا أم ثيبا؟ قلت بل ثيبا. قال: فهل جارية تلاعبها وتلاعبك وتضحكها وتضحكك؟ قال: فقلت له: إن عبد الله هلك وترك بنات وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن. فقال: بارك الله لك، أو قال: خيرا. Sahih Bukhari 4948 telah menceritakan kepada kami, Musaddad telah menceritakan kepada kami, Hamad bin Zaid dari Amru dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata, bapakku wafat dan ia meninggalkan 7 orang anak wanita, maka aku pun menikah dengan seorang janda. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya padaku, apakah kamu sudah menikah wahai Jabir? Aku menjawab, ya. Beliau bertanya lagi, dengan gadis ataukah janda? Aku menjawab, dengan janda. Beliau bersabda, kenapa tidak dengan gadis sehingga kamu dapat bermain-main dengannya dan ia pun dapat bermain-main denganmu. Kamu dapat bergurau dengannya dan ia pun dapat bergurau denganmu. Maka aku pun berkata pada beliau, sesungguhnya Abdullah meninggal dan ia meninggalkan banyak anak wanita. Dan aku tak suka bila melahirkan anak-anak yang tak terurus seperti mereka. Karena itulah, aku menikahi seorang wanita agar dapat mengurus mereka. Maka beliau pun bersabda,
Semoga Allah memberi keberkahan padamu. Atau beliau bersabda dengan kebaikan. Menurut ijma ulama sahih. Kitab nafkah. Bab nafkah suami yang miskin untuk keluarganya. صحيح البخاري 4949. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال هل قد قال ولما قال وقعت على أهلي في رمضان قال فأعتق رقبة قال ليس عندي قال فصم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال فأطعم 60 مسكينا قال لا أجد فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال أين السائل قال ها أنا ذا قال تصدق بهذا قال على أحوج منا يا رسول الله فوالذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه قال فأنتم إذن. Sahih Bukhari 4949 telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab dari Humaid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, aku telah binasa. Beliau bertanya, karena apa? Laki-laki itu berkata, aku telah menggauli istriku pada siang hari bulan Ramadan. Maka beliau bersabda, kalau begitu, merdekakanlah seorang budak. Laki-laki itu berkata, aku tidak punya. Beliau bersabda lagi, kalau tak punya, maka berpuasalah 2 bulan berturut-turut. Laki-laki itu menjawab, aku tak sanggup. Beliau bersabda, jika tak mampu, maka berilah makan kepada 60 orang miskin. Laki-laki itu berkata, aku tidak mendapati sesuatu. Sesudah itu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam diberi keranjang berisi kurma. Maka beliau pun bertanya, di manakah orang yang bertanya tadi? Laki-laki itu menjawab, ya, ini aku. Beliau bersabda, bersedekahlah dengan ini. Laki-laki itu berkata, apakah ada orang yang paling membutuhkannya daripada kami wahai Rasulullah? Maka demi zat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, tidak ada ahlu bait di antara 2 bukit itu yang lebih membutuhkannya daripada kami. Akhirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam tertawa hingga gigi gerahannya terlihat. Beliau bersabda, kalau begitu, sedekahkanlah kepada keluargamu. Menurut ijma ulama sahih. Kitab nafkah. Bab firman Allah, dan waris pun berkewajiban demikian. صحيح البخاري 4950. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب أخبرنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قلت يا رسول الله هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست باركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني قال نعم لك أجر ما أنفقت عليهم. Sahih Bukhari 4950 telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah mengabarkan kepada kami Hisyam dari bapaknya dari Zainab binti Abu Salamah dari Ummu Salamah, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku mendapatkan pahala bila aku berinfak kepada anak-anak Abu Salamah, dan aku tidak meninggalkan mereka dalam banyak hal. Sesungguhnya mereka adalah anak-anakku. Beliau menjawab, ya, kamu akan mendapatkan pahala atas apa yang kamu nafkahkan pada mereka. Menurut ijma ulama sahih. Kitab nafkah. Bab firman Allah, dan waris pun berkewajiban demikian.
صحيح البخاري 4951. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: هند يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله ما يكفيني وبني؟ قال: خذي بالمعروف. Sahih Bukhari 4951 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisham bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Hindun berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Maka apakah aku berdosa bila mengambil sesuatu dari hartanya yang dapat menutupi kebutuhanku dan juga anakku? Beliau menjawab, ambillah dengan cara yang wajar. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Nafkah. Bab sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa meninggalkan tanggungan. صحيح البخاري 4952. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح له عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضائه، ومن ترك مالا فلورثته. Sahih Bukhari 4952 telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa suatu ketika pernah didatangkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang laki-laki yang meninggal dalam keadaan memiliki hutang. Maka beliau pun menanyakan, apakah laki-laki itu meninggalkan sesuatu untuk membayar hutangnya? Bila diberitakan bahwa laki-laki itu meninggalkan sesuatu yang dapat melunasi hutangnya, maka beliau mensalatinya. Namun jika tidak, maka beliau bersabda kepada kaum muslimin, salatilah sahabat kalian ini. Ketika Allah telah memberikan kemenangan-kemenangan, beliau bersabda, aku adalah lebih utama, lebih berhak melayani kaum mukminin daripada diri mereka sendiri. Barang siapa yang meninggal dari kaum mukminin dengan meninggalkan hutang, maka atas dirikulah pelunasannya. Dan barang siapa yang meninggalkan harta, maka harta itu adalah untuk ahli warisnya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Nafkah. Bab ibu susuan dari para budak dan selainnya. صحيح البخاري 4953. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني عروة أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلت يا رسول الله أنكح أختي بنت أبي سفيان، قال: وتحبين ذلك؟ قلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في الخير أختي. فقال: إن ذلك لا يحل لي. فقلت: يا رسول الله، فوالله إنا نتحدث أنك تريد أن تنكح در بنت أبي سلمة. فقال: بنت أم سلمة؟ فقلت: نعم. قال: فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها بنت أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويب، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال شعيب عن الزهري قال عروة: ثويب أعتقها أبو لهب. Sahih Bukhari 4953
telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami, Al-Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadaku Urwah bahwa Zainab binti Abu Salamah telah mengabarkan kepadanya bahwa Ummu Habibah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku pernah berkata, wahai Rasulullah, nikahilah saudara perempuanku binti Abu Sufyan. Beliau bertanya, apakah kamu menyukai hal itu? Aku menjawab, ya, aku tak ingin jika kebaikanmu kunikmati sendiri. Aku ingin jika kebaikanmu juga sama-sama dirasakan oleh saudariku. Beliau pun bersabda, sesungguhnya hal itu tidaklah halal bagiku. Aku berkata lagi, wahai Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya kami pernah ngobrol-ngobrol bahwa Anda ingin menikahi Durrah binti Abu Salamah. Beliau balik bertanya, binti Abu Salamah? Aku menjawab, ya. Beliau bersabda, demi Allah, sekiranya ia bukan termasuk anak tiri dalam asuhanku, ia pun tak halal bagiku. Sesungguhnya ia adalah anak perempuan dari saudara sesusuanku. Suwaibah telah menyusuiku dan juga Abu Salamah. Karena itu, janganlah kalian menawarkan anak-anak dan saudara-saudara perempuan kalian padaku. Syu'aib berkata, dari Az-Zuhri, bahwa telah berkata Urwah, yang membebaskan Suwaibah adalah Abu Lahab. Menurut ijma ulama sahih,